नंबर 1 प्रथम श्रेणी नाम लेखा नहीं बयस द्वंद्व दूर कला शिक्षा विभाग जानतु केते बयस दरकार। ओडिशा सरकार 2025-26 शिक्षावर्ष जातीय शिक्षा नीति NEP 2020 कार्यकारिता करने को निष्पत्ति नहीं। यार एक अंश स्वरूप प्रथम श्रेणी में प्रवेश पर सर्वनिम्न बयस 6 वर्ष किंबा ताठारु अधिक धार्य करा जायछि। छात्र छात्री सामग्री शिक्षकता विकास सुनिश्चित करने शिक्षाविद एवं विशेषज्ञों सह परामर्श पर यह निष्पत्ति निया जायछि। या सहित छात्र छात्री मानक अधिक नमनीयता प्रदान करने 6 वर्ष बयस पूरण कर शेष तारीख मार्च 31 रु सेप्टेम्बर 1 पर्यंत वृद्धि करा जायछि बोली स्कूल एवं गणशिक्षा विभाग कहिछि। नंबर 2 पेरुचंती सुनीता विलियम्स 18,000 फुट उच्चरे कलिब पाराच्यूट समुद्र रे करिबे लैंडिंग। दीर्घ 9 मास पर महाकाश रहिबा पर पृथ्वी को पेरुचंती भारतीय मूल अमेरिकीय अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स। तांको सह महाकाशकारी बच विलमर अमेरिकार निक एम और रूसियार अलेक्जेंडर गोरबुनोव मध्य पेरुचंती। एलन मस्क स्पेस एक्स कंपनी रे स्पेस क्राफ्ट ड्रैगन पेरुचंती सुनीता। बुधवार भारत रे समय भोर 3:30 लैंड करिवे। तेबे सुनीता एवं तांको साथी फेरिबा एते सहज नुहे। तेबे केमिति एमाने लैंड करिवे आसंतु जानिबा पूरा प्रक्रिया। सुनीता को नहीं आसुथिबा स्पेस एक्स रो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट रो अनडकिंग होई सारिछि। यह ऑटोमेटिक प्रक्रिया तिला। एकाधिक पर्यायर यह पृथ्वी को फेरिबो। नंबर 3 किडनी खराब एवं पूर्वर शरीर को देता है 5टी लक्षण। आम पृथ्वी में 50% किडनी रोग डायबिटीज खराब होता व्यक्ति को होता है। उच्च रक्तचाप रोगी किडनी खराब हो पारे। जदि आपणकर परिवार में यही रोग रही है तेज आपण को होबार संभावना रही है। यह छड़ा मेदबहुल रोगी को यह हो पारे। डाक्तर बिना परामर्श पेन किलर और एसिडिटी औषध अत्यधिक खाइबा द्वारा किडनी जनित समस्या आम शरीर में देखा जाए। तेणु डाक्तर बिना अनुमति रे आपण माने मेडिसिन किणी खातु नहीं। डाक्तर कहवा अनुजाई किडनी रोगर 2 प्रकार होता है। प्रथम एक्यूट किडनी रोग और द्वितीयटी क्रॉनिक रोग। प्रथम एक्यूट रोगटी आमे अत्यधिक एसिडिटी औषध शरीर इन्फेक्शन मलेरिया जीवाणु जानी समस्या जगू होता है। नंबर 4 मोमोज प्रस्तुत करुवा फैक्ट्री फ्रिज मिलला कुकुर मुंड। जो ग्राहक माने उक्त होटेल रे मटन खाई से लंडा होई महदी रे स्नान करी पाप पाई प्रायश्चित कले। पुलिस होटेल को सील कला एवं मालिक को गिरफ कला। घटनाटी किछि दिन तरल होइतिबा बेले वर्तमान एमिति आउ एक चिंताजनक खबर सामना को आसीछि। जहा सुनिले आपणकर मोमोज नामक खाद्य पदार्थटी आउ खाइबा को इच्छा हेबो नाही। घटनाटी हेउछि पंजाब मोहालीर। एटारे नगर निगम मेडिकल टीम मांस दुकान रे चढ़ाई करी पाखापाखि 60 किलो दुर्गंधयुक्त फ्रोज चिकेन जबत करथिले। पक सालुवाल चिकेन रू माटी तले पति टीम एसबू दुकान रे चालाण मध्य सील करथिला। तेबे वर्तमान जो खबर शुणा मिलूची ताहा शुणिले बोधवे आपणकर मोमोज खाइबा को आउ इच्छा प्रकाश करिवे नाही। नंबर 5 रिसर्च संस्थार रिपोर्ट सांघातिक रूप नहीं पारे अमेरिकार मंदावस्था बुड़ीजीव भारतर आईटी उद्योग। आगामी मासगुड़िक अमेरिकार मंदावस्थार संभावना वृद्धि पाउछि। सेही समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को शुल्क युद्धर प्रभाव विश्व स्तर में दृश्यमान होबार लागिछि। जदि सारा विश्व में यही 2टी आतंक वृद्धि पाए तेबे भारत में बढ़ुवा आईटी कारोबार प्राय बुड़ीजीव। डोनाल्ड ट्रम्प को अमेरिकार राष्ट्रपति एवं परठारु विश्वर अर्थनीतिटारे अजारगतार देखा देइछि। डोनाल्ड ट्रम्प मेक्सिको चीन एवं कानाडा पर्यंत एक शुल्क युद्ध आरंभ करिसंती। एप्रिल मासरे से भारतर विरुद्ध रे शुल्क लागू करने संपर्क में कहिथिले। एही समय रे आगामी मासगुड़िक अमेरिकार मंदावस्थार भय घनीभूत हेउछि। नंबर 6 महानदी अवबाहिकार निर्माण एवं 7टी ब्यारेज पंचायतीराज मंत्री सूचना। महानदी अवबाहितार निर्माण एवं 7टी ब्यारेज विधानसभा पंचायतीराज मंत्री रवि नायक बड़ सूचना। उपर मुंडरू अधिक पानी आसिबो बोली से कहिसंती। पंचायतीराज मंत्री रवि नायक आहुरी कहिसंती जे एने छत्तीसगढ़ सरकार आलोचना होइछि। पानी प्रकल्प विलंब कले एफआईआर पानी प्रकल्प काम विलंब एले एणिकी एफआईआर एवं बोली पंचायतीराज मंत्री रवि नायक चेतावनी देइसंती। मेगा पानीय जल प्रकल्प काम विलंब नहीं उद्योग बेश प्रकाश पाई।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ କାମ ନ କଲେ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ କରିବୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା 72 ହେବା ଥିଲା, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 52ଟି ସରିଛି। 2025 ସୁଦ୍ଧା ଆଉ 40ଟି କରିବୁ ବୋଲି ରବି ନାୟକ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ଏଣିକି କର୍କଟ ରୋଗକୁ ଭୟ ନାହିଁ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭଲ କରୁଛି ଟି ସେଲ୍ ଥେରାପି। ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ଯିବନି ଗୋଟିଏ ବି ଜୀବନ। କ୍ୟାନ୍ସର ଏମିତି ଏକ ରୋଗ ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ବି ଡର ଲାଗେ। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। କାହାର ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ନ କରିପାରି ଜୀବନ ଯାଉଛି, ତ ଆଉ କିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥାଏ। ଯଦି କିଏ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ, ସେ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଯାଏ। ଅନେକ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ନ କରି କ୍ୟାନ୍ସରର ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଣିକି କୌଣସି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଜୀବନ ଯିବନି। CAR-T ସେଲ୍ ଥେରାପି ଏକ ବିଶେଷ ଚିକିତ୍ସା ଯାହା କର୍କଟ ରୋଗ ସହ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନମ୍ବର 8, ଆଟମ ବେତନକୁ କମିଶନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏତିକି ବଢ଼ିବ ଦରମା ଓ ପେନ୍ସନ୍। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେ ନେଇ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା 186 ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 186 ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାର ଦରମା ବର୍ତ୍ତମାନ 50,000 ଟଙ୍କା, ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 1,50,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାହା ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଧାରରେ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କେବଳ 10ରୁ 30 କିନ୍ତୁ କିଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କେବଳ 10ରୁ 30% ହେବ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ 50,000 ଟଙ୍କା ବେତନ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଦରମା 60ରୁ 65,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ନମ୍ବର 9, ବିଜୁଳି କାଟ୍ ହେଲେ ଆକ୍ସନ, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ହେବନି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍। ଗୃହରେ ଏନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ବିଲ୍କୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଅଫିସରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ କରିବେ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି କାଟ୍ ହେବ ନାହିଁ, ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ। ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଜୁଳି କାଟ୍ ହେଉଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖାସ୍ କରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରମେଟଲ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ନାଉନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଖରାରେ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ନାକେଦମ କଲାଣି। ସ୍କୁଲରେ ଆଉଟଫାଉଟ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ସହ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣୀକରଣ ସଂସ୍ଥା ଟାଟା ପାୱାର ଜୁଲମ ବିରୋଧରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମେଳି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ଦିନ ବଢ଼ିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ମିଳିବ ଡବଲ ଲାଭ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର DA ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବୁଧବାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା DA ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ DR କୁହାଯାଏ। ଏହା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଆଧାରରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ସରକାର AICPIର ହାରାହାରି ତଥ୍ୟକୁ ହିସାବ ନେଇ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ DA ଏବଂ DRର ହାର ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ବର୍ଦ୍ଧିତ DAର ଲାଭ ପାଆନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ।